Dedi ya? Mau jajan es lagi enggak? Enggak. Bener? Enggak jajan es bener? Orang lagi batuk hayang es bae. Tuh kan? Jangan telepon, jangan. Janji dulu, janji. Enggak jajan es, janji dulu. Ya, janji dulu, janji. Buru. Nah. Oh, enggak jadi ya tuh Pak Dedi, jangan kesini ya Pak Dedi ya. Enggak jajan es nengnya enggak.